নমস্কার, আপনারা দেখছেন সার্চলাইট নিউজ। খবরের ভিতরে, খবরের অনুসন্ধানে। এখন সার্চলাইট নিউজে দেখুন উত্তর কলকাতা পশ্চিম বঙ্গাল ফটিক সমাজ আয়োজিত স্বেচ্ছায় রক্তদান শিবির, স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চক্ষু পরীক্ষা শিবির। উত্তর কলকাতা পশ্চিম বঙ্গাল ফটিক সমাজ গতকাল 26শে জুলাই কার্গিল বিজয় দিবসে আয়োজন করেছিল এক স্বেচ্ছায় রক্তদান সহ স্বাস্থ্য পরীক্ষা ও চক্ষু পরীক্ষা শিবিরে, যার উদ্বোধন করেন সিমলা বিবেকানন্দের বাড়ির সন্ন্যাসী স্বামী রামভদ্রানন্দ মহারাজ। এই উপলক্ষে রক্তদান শিবিরের মঞ্চে ছিল চাঁদের হাট। উপস্থিত ছিলেন বিভাস মজুমদার, কবিতা গুপ্তা, চন্দ্রশেখর বাসটিয়া, পুতুল বসাক, পূর্ণিমা কোঠারি, শেখর সোনকার, শ্রীকুমার সোনকার, অমরনাথ সোনকার, পাপ্পু সোনকার, সঞ্জয় বক্সি, মীনা দেবী পুরোহিত, লাল বাহাদুর পাঠক, বিজেপি নেতা কালী খটিক, ওয়েস্ট বেঙ্গল আর্ট পট মেকার অ্যাসোসিয়েশনের যুগমিলা পাল, প্রদীপ মজুমদার, বিধায়ক সঞ্জয় সিং, তিনকড়ি দত্ত, চিকিৎসক NL রাঠি, রাজেশ সিনহা, মৃণাল সাহা, কোমল সনকার, মোহাম্মদ ইমরান, সাহেব খান, জাভেদ রহমান খান, বিজেপি নেতা সন্তোষ পাঠক ছাড়াও উত্তর কলকাতা পশ্চিম বঙ্গাল খটিক সমাজের সভাপতি দিলীপ সোনকার, সম্পাদক গোপাল সোনকার, সহ সম্পাদক নাথু প্রসাদ সোনকার, কোষাধ্যক্ষ রতন সোনকার সহ খটিক সমাজের সদস্যগণ। এখন সার্চলাইট নিউজে শুনুন প্রদীপ প্রজ্বলন করে রক্তদান শিবিরের উদ্বোধন করে কি বললেন উদ্বোধক স্বামী রামভদ্রানন্দ মহারাজ। মহান রক্তদান শিবিরে উপস্থিত হয়ে নিজেকে খুবই গর্বিত মনে করছি। বিশেষ করে এখানে খটিক সমাজ পরিচালিত যে রক্তদান শিবির, আমরা জানি যে এই রক্তদান মানুষ কখন করে এবং কেন করে এবং কিসের জন্যই বা করে। কারণ আমরা সমস্তভাবে মানুষকে অর্থ দিয়ে সাহায্য করতে পারি এবং তৈরি করতে পারি সেসব জিনিস, কিন্তু রক্ত এমন একটা জিনিস যেটা মানুষ কেবল মানুষের জন্যই থাকে। সে নিজে তৈরি করতে পারে না, কিন্তু সে তার নিজের রক্তটা অন্যকে দান করতে পারে। এই দানের মধ্যে দিয়ে আমরা যেন মনে হচ্ছে সেই ঐতিহাসিক এবং বীর কথা যেন সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়ে, তোমরা আমায় রক্ত দাও, আমি তোমাদের স্বাধীনতা দেব। সেই স্বামী বিবেকানন্দের একনিষ্ঠ চেলা, যিনি ভাবশিষ্য নেতাজি সুভাষচন্দ্র, তার এই ঐতিহাসিক কথাই যেন সবসময় মনে পড়ে যায়। কারণ তিনি স্বাধীনতার জন্য রক্ত চেয়েছিলেন। রক্ত চেয়েছিলেন মানে কি? সেই তেজ, বীর্য, শৌর্য তার মধ্যে, সেই রক্ত মানেটা কি? রক্ত মানে হচ্ছে কি যে তার সমগ্র আমরা আমাদের শরীর থেকে কি দিতে পারি? কেবলমাত্র রক্তটা দিতে পারি। কারণ হচ্ছে কি যে এই রক্তই হচ্ছে একটা মূল্যবান জিনিস, যেটা একজন মানুষকে আর একজন মানুষকে প্রাণ বাঁচানোর জন্য সাহায্য করে। আমরা সমস্ত কিছু তৈরি করছি, কিন্তু রক্তটা আজও পর্যন্ত তৈরি করতে পারি না। এটি ঈশ্বরের দান, এবং সেই ঈশ্বরের দান যখন আমরা মানুষ, সব মানুষের মধ্যে ঈশ্বর আছে এবং সবাই সেই একই ঈশ্বরের ময় হয়ে আছে, তখন আমরা কি করি? আমরা নিজের শরীরটার মধ্যে যে ঈশ্বর এবং অন্যকে ঈশ্বর ভাবি, তখনই কেবলমাত্র আমরা ভাবতে পারি যে আমার যতটা প্রয়োজন হয় প্রত্যেক মানুষের ততটা প্রয়োজন হয়, এবং এই একমাত্র রক্তদানের মধ্যে দিয়ে আমি তাকে সাহায্য করতে পারি। স্বামীজির কথা তো আমরা শুনলাম, এবার শুনবো এদের রক্তদান শিবিরে উপস্থিত অন্যান্য অতিথিদের কথা। और रक्तदान शिविर आयोजन किया, उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। और रक्त का कोई फैक्ट्री नहीं है, साइंस से कोई प्रोग्रेस नहीं किया है। वो हमारे शरीर से हम किसी के शरीर में रक्त पहुंचाने की
चेष्टा करते हैं। जितने रक्तदाता है उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि ये रक्त हम अपने शरीर से देख करके किसी की जान बचाते हैं। कोई एक्सीडेंट हो या कोई सेना में किसी का, और या कोई प्रेग्नेंट लेडी हो, थैलेसीमिया का रोगी हो, उन सबको रक्त की आवश्यकता पड़ती है। और अभी 2-3 महीनों में हमारे ब्लड बैंक में रक्त की कमी हो गई है, तो ये रक्त किसी के काम आने वाला है। इससे बड़ा कोई दान नहीं है, गुप्त दान नहीं है। कौन किसको लेता है, कौन किसको देता है, ये पता नहीं चलता है। इसलिए सभी रक्तदाताओं को और इस रक्तदान शिविर करने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। ये कोई राजनीतिक मंच नहीं है, ये एक सामाजिक मंच है। लेकिन इस मंच के माध्यम से मैं जो रक्तदाता जो रक्त दे रहे हैं, रक्तदान महादान कहा जाता है। रक्त आज तक किसी साइंटिस्ट ने नहीं बना पाया है। आपका रक्त किसी का जीवन बचा सकता है। आपका रक्त का वैल्यू हो सकता है जो दे रहे हैं वो नहीं जानते हो, लेकिन जो ले रहा है वो जानता है कि रक्त का क्या वैल्यू है। आप लोगों ने स्लोगन भी दिया है, एक छोटा कदम लेकिन एक बड़ा जीवन बचा सकता है। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करूंगा, मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, लेकिन इस मंच के माध्यम से आप लोगों को बोलना चाहूंगा कि अपना प्रतिनिधित्व आप लोग खुद कीजिए। ये मेरा आप लोगों से अनुरोध है। आप लोग सामाजिक काम में जुड़े रहते हैं, मजबूती से जुड़े रहें। हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उस सरकार में सम्मिलित होकर सरकार के कार्यों को सफल बनाए। ये जो पश्चिम बंगाल में पूरे देश में अराजकता का माहौल है, मैं नहीं बोलना चाहता था लेकिन बोलने के लिए मजबूर हूं। जो पश्चिम बंगाल पूरे देश में जो अराजकता का माहौल है, ये माहौल को आप लोगों को भी नजर रखना पड़ेगा, अपने बच्चों को समझाना पड़ेगा, अपने युवाओं को समझाना पड़ेगा कि किसी भी बेवजह चीजों पे हस्तक्षेप ना करे। स्टूडेंट के नाम पे पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से धर्मतल्ला में तांडव हुआ, उस तांडव को देखते हुए उसमें 5 से 10% स्टूडेंट थे। अराजकता फैलाने वाले बहुत लोग थे। आज गुंडा दमन एक्ट के तहत उन पे कार्रवाई हो रहा है। वो लोग का जो हाल होगा वो 3 पीढ़ी याद रखेगा, ये बोला गया है। इसलिए मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूं, युवा समाज से अनुरोध करता हूं, समाज के कल्याण के कार्य में जुड़े, राष्ट्र सर्वोपरि रखे, राष्ट्र के बारे में सोचे। ये लोग आएंगे जाएंगे, आपके भविष्य को खराब करेंगे, लेकिन अपना भविष्य बना लेंगे। इस मंच के माध्यम से मैं ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा। आप सभी खटीक सोनकर भाइयों से, माली चौधरी हमारे समाज में बहुत सारा सरनेम है, लेकिन खटीक से हम लोग पहचाने जाते हैं। यही बोल के मैं अपना वक्तव्य को विराम। ये भगवान का आशीर्वाद है कि अब सारे खटीक समाज के लोग अच्छा व्यापारी, बहुत अच्छा व्यापार, हमारे वार्ड में भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, अच्छे अच्छे पैसे वाले हैं, बहुत अच्छा व्यवसाय से पैसा कमाए हैं और बहुत ही आगे बढ़ रहे हैं। बहुत घर के बच्चे जो हैं वो डॉक्टर बन रहे हैं, वकील बन रहे हैं। ये हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है और ऐसे ही कार्यक्रम चलता रहे। हमारे समाज, खटीक समाज, हम ब्राह्मण हैं, खटीक हैं, ये अलग बात है। इन्होंने बिहार उत्तर प्रदेश से आकर के यहाँ पे रोजी रोजगार के लिए आए और यहाँ पे इस ढंग से यहाँ पे अपनी स्थिति मजबूत करके अपने बच्चों को इतना बढ़िया से पढ़ा लिखा करके आगे बढ़ा रहे हैं। हम लोग खुद भी आगे बढ़ रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। हम लोग ऐसा ही आयोजन अच्छा करते रहे। हम लोग जानते हैं यहाँ भी सभी पार्टी के लोग, सड़क चले गए क्या हम लोग, सभी पार्टी के लोग यहाँ पे हम देखे हैं। यहाँ पे ये एक अच्छा चीज़ है कि कोई भी आयोजन हो, आयोजन में सभी पार्टी के लोग जा सकते हैं। सभी का सम्मान करना चाहिए, सभी को साथ में लेके चलना चाहिए। जनता किसको आशीर्वाद देती है, नहीं आशीर्वाद देती है, बात की बात है। जनता इस बार भाजपा को आशीर्वाद दिए यहाँ पे और अच्छा काम करने को एक सहयोग दिया है, सहयोग दिया है कि हाँ अच्छा काम आप करो और अच्छा काम हो भी रहा है। आप लोगों ने देखा होगा हमारे सरकार की तरफ से अच्छी परियोजनाएं जो हैं आ रही हैं। और आज उत्तर कोलकाता पश्चिम बंगाल खटीक समाज की तरफ से जो आयोजन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है, ये काबिले तारीफ है।
ये दूसरा प्रोग्राम है खटीक समाज का जो मैंने ज्वाइन किया है और पश्चिम बंगाल में खास करके खटीक समाज सबसे ज़्यादा एक्टिव दिख रहा है। मैं जहाँ भी जा रहा हूँ खटीक समाज का हर जगह बोलबाला है और मैं चाहता हूँ खास करके उन खटीक समाज के लोगों से कि आप जिस तरह से प्रोग्राम कर रहे हैं और भाजपा परिवार को जिस तरह से आप लोगों ने मेहनत करके बंगाल के अंदर में लाने का काम किया है, ये जीवन भर भूलने वाली बात नहीं है। उत्तर कलकत्ता पश्चिम बंगाल खटीक समाज के अध्यक्ष, सभी पदाधिकारी एवं इस मंच पे बैठे हुए सम्माननीय अतिथिगण एवं हमारे खटीक समाज के सभी बुजुर्ग और युवा साथीगण, आज रक्तदान शिविर है और इस समय जो रक्तदान हो रहा है मेरे ख्याल से इस रक्त की कीमत ज़्यादा होगी और दिनों के रक्त से, क्योंकि ये गर्मी का समय है। इस समय थोड़ा रक्त का क्राइसिस होता है और सौभाग्य की बात है कि हमारे इस तरह की संस्था आज आगे बढ़ कर के इस तरह का काम अपने समस्त व्यस्तम कार्यक्रम को छोड़ करके इस भीड़ भाड़ की दुनिया में जहां लोग मोबाइल में लगे हुए हैं, ये हमारे देश के सच्चे सपूत यहाँ लोगों के लिए देश की भावना से देश हित के लिए रक्तदान शिविर का आयोजन। दोस्तों, ये रक्त का कोई विकल्प मार्ग नहीं है। रक्त केवल मानव के शरीर से ही निर्मित होता है। ये रक्त की कीमत जिनके घर में कोई बीमार हो उनको समझ में आती है और ये गुप्त दान है। ये रक्त किसका रक्त किसको जा रहा है आप उसको जानते भी नहीं। आपको पता नहीं है कि आपका रक्त किस व्यक्ति, किस धर्म, किस समाज के लोगों में जा रहा है। तो ये बहुत महान कार्य है। उत्तर कोलकाता पश्चिम बंगाल खटीक समाज द्वारा आयोजित रक्तदान शिविर, ये बंगाल में कलकत्ता महानगरी में ये रक्तदान शिविर, रक्तदान उत्सव, रक्तदान महोत्सव यही करके परिचित है। आज खटीक समाज द्वारा ये रक्तदान शिविर का बहुत महत्व है। हम लोग जानते हैं कि कलकत्ता महानगरी में और बंगाल के राजधानी कलकत्ता सारा भारतवर्ष के सबसे बेसी रक्तदान शिविर के आयोजन ये बंगाल में इसी तरीके से होते हैं। हम लोग देखते हैं और ये रक्त दान का बहुत महत्वपूर्ण एक सोच विचार है। आज आप लोग यहाँ पर देख रहे जिस तरीके से ये रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, हम तो देखते हैं उत्तर कलकत्ता में जो खटीक समाज है तन मन धन से ये कार्यक्रम करने के लिए ये लोग तैयार है। खटीक समाज का कि उन्होंने मुझे एक मौका दिया अपने समाज के बारे में बोलने का। देखिए, आज रक्तदान है और रक्तदान महादान है और मैं इस समाज का विशेष रूप से धन्यवाद इसलिए करना चाहती हूँ क्योंकि जब मुझे 2021 में ब्लड की जरूरत थी तब इन्हीं समाज के लोगों ने मुझे ब्लड देकर मुझे नई जिंदगी दी थी और इसलिए मैं हमेशा इस समाज का शुक्रगुजार करती हूँ। मैं नहीं चाहती वो कौन भाई थे जिन्होंने अपना ब्लड दिया था, लेकिन वो इस समाज के लिए इन लोगों ने ब्लड डोनेशन कैंप किया था, इन लोगों ने ब्लड डोनेट किया और वहाँ मुझे ब्लड मिला। इसलिए मैं हमेशा शुक्रगुजार रहती हूँ कि ये ऐसा समाज है जो छोटे छोटे दालों पे काम करता है, छोटे छोटे बिजनेस करता है, लेकिन जब समाज को जरूरत होता है तो अपना खून निकाल के देता है। लीजिए हमारा खून। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।
आपसे प्रश्न है, दुनिया में ऐसा कोई शहर है जिस शहर में सबसे अधिक लोग रक्तदान किया है? अगर किसी शहर का नाम आता है पूरे विश्व भर में, वो किस शहर का नाम आना चाहिए? आप लोगों को विचार में क्या हो सकता है? पूरे विश्व में कौन सी ऐसी शहर है जिस शहर में अधिक से लोग रक्तदान करते हैं? ऐसी शहर का नाम क्या है? बंगाल। वो है कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। जी हाँ, कोलकाता, कोलकाता, कोलकाता। थैंक यू। यहाँ के लोग सबसे अधिक मात्रा में रक्तदान करते हैं। अगर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दिखा जाए तो अगर वो संस्था आते हैं तो मेरे विचार से ये कोलकाता शहर का ही पहला स्थान मिलेगा और वो आगामी दिन में आएगा भी और वैसे ही होगा। খটিক সমাজের এই প্রথম রক্তদান শিবির সম্পর্কে কি বললেন সভাপতি দিলীপ সোনকার ও সদস্য গঙ্গাসাগর প্রজাপতি, তাই শুনুন এখন। আমাদের এখন 65 জন হয়েছে, স্বাস্থ্য হয়েছে 18 জন, স্বাস্থ্য পরীক্ষা হয়েছে 32 জন, আর চক্ষু পরীক্ষা চোখে এখন 40 জন, আর ইসিজিও হয়েছে এখানে। সিজি হয়েছে। আজকের এই রক্তদান শিবির সম্পর্কে কি বলবেন? দেখুন, আমি গঙ্গাসাগর প্রজাপতি, উত্তর কলকাতা খটিক পশ্চিমবঙ্গ সমাজ আজকে প্রথমবার করছি। তাই বলে এরা 5-7 दिन ধরে আমার অনেক কথা বলল कि गंगा दा हम लोग कभी कुछ किया नहीं है, कैसे करना है, कैसे नेता आएगा। আমি 50টা নেতা বিজেপির নাম লিখেছি, তা আমাদের 7 জন 8 জন এসেছে। আমি জানি আজকে এই রাজ্যে বিধানসভা চলছে, আমাদের ভুল হয়েছে কি এনারা ডেট ফাইনাল করলো, নেতা দিয়ে চুজ করলো। আমার দুঃখ লাগছে এই ওয়ার্ডের এই বিধানসভার পূর্ণিমা চক্রবর্তী মন্ত্রী আছেন, এমএলএ আছেন, কিন্তু ওনাকে বলার পরেও উনি পলিটিক্যাল গভর্নমেন্টের কাজে চলে গেছেন, রাত্রি 8টা-9টা আসবে, সেটা আমার কোনো যায় না। যে মানুষ, যে খটিক সমাজ, সোনকার সমাজ, মালি সমাজ, যারা কোনোদিন কিছু করেনি সমাজের জন্য, ওরাদের মনে একটা বিপ্লব আসে কি আমরা সমাজই থাকি, আমরা সবসময় খেটে থাকাই, আমরা সবজি আমের ডালা লাগাই, আমরা সবসময় ঠাকুর বিক্রি করি, কোনো না কোনো পরিশ্রম করি, কিন্তু আমরা কি সমাজে কাজ করতে পারি না? আমরা অবশ্যই করতে পারি। তাই বলে সমস্ত খটিক, সোনকার, মালি সমাজ একটা মিটিং করল, একটা সংস্থা আছে, এনারা কথা বললেন, কথা বলে আমাদের ডেট তয় করলেন। তারপর বহু নেতা, বহুজনের বাড়ি যাওয়া হয় এই প্রোগ্রামের জন্য। আজকে যখন প্রোগ্রাম আরম্ভ হয়েছিল তখন প্রত্যেকটা খটিক মালি সন্দেশ ভেবেছিল কি আমাদের এই কার্যক্রমটা সাকসেস হবে না, কিন্তু ভারত মাতা পুত্র হওয়ার জন্য আমরা বিভিন্ন জাতির লোক হতে পারি। তাই বলি খটিক সমাজ আজকে যেভাবে নিজেকে স্বাভিমান প্রচার দেখিয়েছে এবং 50 জন কাছাকাছি আমরা রক্ত দিলাম, 40 জন চোখের পরীক্ষা হলো, ইসিজি 35 জন করলো। এই সমাজে আমরা স্বাস্থ্য শিক্ষা নিয়ে সমস্ত জন, युवा থেকে বুজুর্গ, আমার নেতা থেকে কর্মকর্তা এবং বিজনেসম্যান যারা খটিক, মালি, সোনকার আছে, তারা একত্রিত হয়েছে। আমরা নিজেই ভাবতে পারতাম না আমার খটিক সমাজ এত দূর থেকে আসতে, এত দূর থেকে আমাদের রাষ্ট্রীয় ন্যাশনাল কাউন্সিলের মেম্বার বিবেক সোনকার, যিনি হাবড়াতে প্রথম ভারতীয় জনতা পার্টি করেন, উনি প্রথম আজকে 30 বছর আগে ইলেকশন লড়েছিলেন। তাই বলে বন্ধু ওনার হল চালাবার জন্য খেতে আজকে ওখানে খটিক সমাজের আশীর্বাদে সঞ্জয় সিং মহাশয় কনসিডার থেকে এমএলএ হলেন। তাই বলি আমার এখন বৃদ্ধ বিরাট বড় নেতা ভোলা সোনকার তো বাকি আছে, তার মধ্যে উত্তম সোনকার এসছে, কমল সোনকার এসছে, ভোলা সোনকার এসছে, বিবেক সোনকার এসছে, আমার একটা মারওয়াড়ি বন্ধু পঙ্কজ রস্তগি, সেও নিজের দল বলকে নিয়ে এসছে দেখার জন্যে কি আজকে সত্যিকারে খটিক সমাজ এই জায়গা নেমে পড়েছে। ওরা কোনোদিন ভাবতে পারেনি সমাজের সমস্ত লোক কি খটিক সমাজও এরকম সেবা করতে পারে। তাই বলে বন্ধু আমরা নিজের রক্ত প্রাণ দিয়ে
লোকের জীবিকা বাঁচাবার জন্যে, লোকের প্রাণ বাঁচাবার জন্যে আমি এই রক্ত কাকে দিব, কার কাছে যাব, কি রক্ত যাবে আমি জানি না। তাই বলে আমাদের দুটো কথা শুনে শাহনাজ হুসেন উডেন মন্ত্রী আগে ছিলেন, ওনার ভাইপো গোটা 15টা মুসলিম ভাইকে নিয়ে এখানটায় এসছে। আজকে জানা যায় কি ভারতীয় নাগরিকের কি কর্তব্য আছে, সেই খটিক সমাজ দেখালো। আমি খটিক নয়, কিন্তু এই প্রজাপতি, আমি কমকার ফান তৈরি করার জাত, এই জাতের সঙ্গে মিলে বিরাট বড় কাজ করে আমি অনেক গর্ব করছি। যেরকম বলে স্বামী বিবেকানন্দের জন্মস্থান থেকে স্বামীজি এসে আমাদের প্রদীপ জ্বালিয়ে আরম্ভ করলো। আজকে এখানে সঙ্গে বিরাট বড় কর্মী, বিরাট বড় প্রচারকের রূপে বিভাস মজুমদার, যিনি যার নেতৃত্বে পশ্চিমবাংলার নরেন্দ্র ভাই মোদী এসেছিলেন। যোগা দিবস হলো, উনি নিজেই এসেছিলেন। আমার সমাজে মহিলা নেত্রী জুমিলা পাল এবং আমার ছেলে তেজস প্রজাপতি, আমার বন্ধু বান্ধব রাঘব অর্জান, বীরেন্দ্র মোদী, বহু লোক, বহু সমাজের লোক, শশীনাথ সরিয়া থেকে নিয়ে বিরাট লোক সবাই এসে আমি ভারত মাতাকে জয় বলি। আমার যদি কোনো অপরাধ হবে তা আপনার ভারতীয় নাগরিক হয়ে আমাকে। রক্তদান শিবিরে এদিন উপস্থিত ছিলেন 24 নম্বর ওয়ার্ডের বিশিষ্ট সমাজসেবী মৃণাল সাহা। তিনি কি বললেন তাই শুনবো এবার। দেখুন, আমি অত্যন্ত গর্বিত যে সমাজ, এরা বিশেষ করে সমাজের আজকের যে মূল উদ্যোক্তা সভাপতি দিলীপ শঙ্কর, বিগত ঘটি সমাজের আপনারা অনেক অবগত আছেন, জানি না, একটি মেয়ে পিছনে মারা গিয়েছিল রাস্তার কাছে, সেটা দিল্লি। তারই পরিপ্রেক্ষিত একটা মিছিলের ডাক দিয়েছে। এই অঞ্চলের জনপ্রতিনিধি সুভদ্রী বরাসহ সেই মিছিলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। প্রায় 1000-2000 লোক তখনই সমবেত হয়েছিল, শুধু সমাজ না, সমাজের বাইরে সবাইকে। তারপরে দিয়ে তখন থেকে দিলীপবাবুর মাথায় একটা এলেন যে আমরা কেন সমাজের জন্য কোনো কিছু, 2-3বার মিটিংয়ের পর আজকের এই রক্তদান শিবির সফল হতে চলেছে। এবং আমি একটি কথাই বলব যে সমাজ নিরপেক্ষ কোনো দল। আপনারা জানেন যে বিগত দিনে একটি রাজনৈতিক দল, সেই রাজনৈতিক দলের সঙ্গে করে নানা কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে দিয়েছে পথ পরিবর্তন। কিন্তু আগামী দিন আপনারা দেখছেন যে দিল্লিতে যে ভয়ঙ্করভাবে যে একটা আন্দোলন নতুন জেনারেশন যারা শুরু করেছে, যেমন এমন কিছু করে যাতে আবার একটু না হয়ে যায়, যে কোনো কিছুকে সামনে রেখে যে মানুষকে আবার নানা রকম বিপদের মধ্যে পড়তে হয়। তাই আমরা সমাজ থেকে সভাপতি দিলীপবাবু সহ সবার কাছে অনুরোধ রাখবো, আমাদের সমাজকে নিরপেক্ষ রেখে, তাতে শুধু আমাদের ক্ষতি সমাজ নয়, এখানে নানা ভাষা, নানা প্রান্তের মানুষ এখানে বসবাস, সবাইকে নিয়ে আমরা সংঘবদ্ধভাবে আমরা কাজ করতে পারবো। এখানে বিয়াশিসও রয়েছে, উল্লাস রয়েছে, রাজা রয়েছেন, রতনদা রয়েছেন, অশোক রয়েছে, এবং আজকে যারা রক্তদান করছে লক্ষ্য করে দেখবেন যে 30-এর ঊর্ধ্বে একটি ছেলে, তাদের এতটা জোশ যে সমাজকে নিয়ে কাজ করে। আজকে যে রক্তদান শিবির সফল, তা আমার বলার কোনো অপেক্ষায় রাখে না। আজকে এখানে এত মানুষের উপস্থিতি এবং রক্তদানে যেভাবে রক্ত দিচ্ছেন, তাতে যে অনুষ্ঠান তা আমরা আবার প্রমাণিত হয়। সবশেষে শুনবো এদিন উপস্থিত রক্তদান আন্দোলনের পুরোধা ডি আশিস কি বললেন সেই কথা। আজকে 26শে জুলাই সবচেয়ে ভারতবর্ষের একটা বড় দিন। 1999 সালে কার্গিল যুদ্ধ, সেখানে ভারতবর্ষের প্রায় 500-র উপর জওয়ান যারা নিহত হয়েছিল পাকিস্তানের হাতে। এবং এই যুদ্ধটা অসম্ভব ছিল, তার কারণ পাকিস্তান ছিল পাহাড়ের ওপর আর ভারতের জওয়ানরা ছিল নিচে। কিন্তু ভারতীয় জওয়ানদের তৎপরতায় আমরা কার্গিলে জয়লাভ করি। সেই কার্গিলের আজ বিজয় দিবস হচ্ছে। সারা ভারতবর্ষের সমস্ত মানুষ আজকে বিভিন্ন অনুষ্ঠান করছে, তার মধ্যে রক্তদান ফটিক সমাজ উত্তর কলকাতা যারা করছে, আমি বলবো তাদের প্রত্যেককে গুণিস জানাবো যারা রক্ত দিচ্ছে। তার কারণ বিধানসভা নির্বাচন এবং গ্রীষ্মকালে ব্লাড ব্যাংকের অবস্থা খুব খারাপ।
সরকারি বেসরকারি কেন্দ্রীয় সরকারের ব্লাড ব্যাংকে কোনো রক্ত নেই, যে কারণে আজকে সমস্ত যুব ছাত্র নাগরিকরা যে এগিয়ে এসে রক্ত দিচ্ছে, এটা সবচেয়ে ভালো দিক। আমি মনে করি প্রত্যেকটা সমাজের উচিত, তার কারণ আমাদের কোনো জাতি ধর্ম বর্ণ ভাষা নেই, আমাদের একটাই পরিচয়, আমরা ভারতবাসী। তাই ভারতবাসী হিসেবে রক্তদান মাধ্যমে মানুষের জীবন বাঁচানো সবচেয়ে বড় কাজ। উত্তর কলকাতা কর্মী সমাজ তারা বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এসছে এই রক্তদানে সাড়া দিতে। আমি রক্তদান আন্দোলনের একজন কর্মী হিসেবে মনে করি এটাই সবচেয়ে বড় কাজ।